Hain Haiti Shout, Train, Kainai, Bivas Ekadosh. Ball chicken pass ke thungna chesta ke duita team no khub nai thago Hain Haiti Shout, Throw Kainai, Bivas Ekadosh. Football khela kaham duri ungna hingkai ba tentang nok tungani receive passing controlling o tinda cengjan nok pani khub kaham no ja kokerai ball thang do right out of ball Bivas Ekadosh dekha jak Hain Hai corner দ্বিতীয় কর্নার কিক প্রথম ফার্স্ট কর্নার কিক গুমানি বড় সঠিক কাজ ফনাংমালিয়া বিভাস একাদশ চেন্টামো নাইথাই বড় বুসে কর্নার কিক থেকে সুযোগ না হমানো মাটি পূর্ব দিকে থেকে কর্নার কিক বুই পাইখা দারুণ শট গোলকিপার সেফকার হোকা Pesa Hain Hai corner 3 number corner kick Miss passing thaka Hain Hai to shout Jala khelana nahin phane takukte bokhsam nongno koijago Jara gallery sakane bisingo 3 sa kanai rokno ongkhona bagai jeng khelanana phayo tong thongnane bagai haine bagai jeng koyo committee top theke noro nokhonang tung 3 sa koyo जों जानोपानी फ्री किक खा फ्री किक दुई प्रकार जों डायरेक्ट फ्री किक खा डायरेक्ट फ्री किक बॉल टी शाहिन है आउट थ्रो खाने तब लेफ्ट थ्रो खाई होगा जर्सी नंबर 7 बैक पास का होगा Miss passing thaka ball thang tongo dekha jak bahai no attacking dede jole ball Saimolia goalkeeper ni yago ball joma Bivas goalkeeper boi hoka defender ball clear khaman bagi matni poshim dige joma matni purbo dige ball center circle ball Boiroka kuchukhiye right out of ball mane offside 17 number khelani bisingo lot number और 17 bisingo सबथेके डेंजर लो हंकाय 11 number लो बा 11 number offside second defender ni mas khano haboi jodi ball nana sujog na hंके abo offside ni biwech dongo ja kokroi ball pass kar right out of ball Anak toli dewa dekha dong. Left out ball. Jersey number 9. Jersey number 10. Bivas Ekadosh. Jersey number 13. Khop naito. Jersey number 10. Back pass. Left punga Ekadosh. Martin Purgodiga ball, left funga Ekadosh ni Yakmo ball, back pass. Tak পর্যন্ত খেলারই ফলাফল বিভাস Ekadosh 0, left funga 0.
दिनैनि खेलाव जे माथो दायित्व तंनाय रखा अफसाइड माठनि बिसिङाव हाबै जे टाम दंनाय चिनि त्रिपुरा हास्टेलनि चिनि बुकुंबराम बिसिङाव सबथेके खाचुकचा रेफ्रि बिनि बुमुंके आदित्य देबबर्मा ग्रेड 1 रेफारि टिआरएनि ते माठनि पूर्व दिगे दङ रक्तिम साहा बंखा जातीय रेफारि माठनि पश्चिम दिगे दङ तापस देबनार बंखा ग्रेड 1 रेफारि तारपरे चतुर्थ रेफारि दङ जितेन्द्र देबबर्मा ग्रेड 1 रेफारि जा ककरी ना जार्सी नम्बर 9 लेफुंगानि उलुकनो बल तामुका सेबेले हां फ्री किक अपील हेमानि मालिया अब फ्री किक या जा ककरै बल लेफुंगानि उलुकनो बल जार्सी नम्बर 4 जार्सी नम्बर 8 सेंटर सर्कल बल दंमानि साइमालिया देखा जाक की হয় orang sak kelaitan jaka kokrai center circle ball jaisi number 10 oh free kick kokrai referee dong bono nai nai bo Saimalia हाँ मेडिकल टीम थनांगथंग जाको करे फुटबल खेलानि ल तामो अबंखा दागालायमानि लाथिलायमानि बुलायमानि गुसिरिमानि थुथुरिमानि अवनो फुटबल खेलानि ल दङ हाने बागै दिनै रेफ्रि फ्री किक लिखा ककरै जों तामो नायनाय बियां फ्री किक मांखा chance man fika ya goalkeeper parin thaka ini ke bebas itu mulai japar terus deh jangan tunggu apa ini hai na hai kusuketi se bui rohor jak center of ball tabuk kene ke kaisa pano ball khale mai dekho tabuk se zara 0-0 kini bukha gono gana pakai sim photo nana yang saya kupunya halo mana bisa kamu ini suara tanah ini hai na hai bebas ni tim ni goalkeeper ni jaga ball sini ya besar aku besar no belai na tu toka kiri khaja ka lefung FC ni jersey number 7 baru 10 rasa hai na hai ball laguk jak tampang no saimanya offside manja kana dia mungkin pakai komentar itu aku bawa saya kira semua mulai hai na hai FC ni jaga ball fual hai na hai FC ni jaga ball kelaka ya out kana hai ang supporter song koi nai ang lepunga hanpro lepunga ni supporter song besik bang hai nai chip kona bai koi nai te bibasi supporter rong besik bang chip na bai koi nai bibasi supporter besik time please wow hai nai bibasi supporter besik time please tabuk lepunga ni supporter besik time wow hai na hai lepunga ni supporter besik time supporter rong chip na selesa kara khakayo naimang na khelo da mustang toka saiman dia khelo concentrate kara belayo hai bagino chip kongna suru jara mang dia bola to ase koplo mat pekati na tokare
bola besar kena hai lepas dari sini bertago tampak lainnya saya jersey number 10 jago ball jersey number 10 hai pass keroga jersey number 9 no tanggung saya jersey number 8 ball ufilit langka paisa hasal kena bagi hai pass kena jag bibas tim ni berkati oh siapa pass kena mistake kan hai bagi tabung lepas sini jaga ball hai kelajat sing tu biman kah nak betul tunggu bisinggo tahu sejara kini ke kaisa gol remind aku pass kena dia goalkeeper jaga ball tangga tahu sejara kini berkatu kaisa gol kali remind aku Lepunga FC 0 Bibas 0 hai tengkering ni bagi tu ke gol khai pai yang lai tongkar hone angka kayo hai offside number 13 tahu wai ni offside manjak kena tahu lagi no hai Bibas ini bola offside tambah play mana saya hai offside manjak kan Nah itu tumong, kiri berkat lo offside panjang lagi tunggu. Kiakian ke korupsi pano gol kali panle aku. Hai Lepunga FC kacing zat. Tambah kelima mana Semian number 5 jersey number 5. Dari nak angkat tunggu. Tapi masih tim jaga ball kelai tangga. Jersey number 10 tim jaga ball sozak. Siapa passing kay bro Lepunga FC jawab kelai tangga jersey number 10 Lepunga FC ninggay kacing zat goalkeeper jaga ball jengjan nuponi ode khumlo elagani je kini khagani tahokte box no jengmat sawo jotono football lebang lumjak pangno hane bang tini omar musu borok no jago kering Bibas jaga buru ka miss pass head ka Lepunga jersey number 7 back pass miss pass ni thaka Khop naik pass jersey number 10 Bibas jaga jersey number 17 Bibas Ekadosh Mati Purbotika ball jersey number 14 Bibas Ekadosh right out the ball তার পর্যন্ত খেলোয়াড়ি ফলাফল Lepunga 0 Bibas Ekadosh 0 मेडिकल दल की तीन एम्बुलेंस कर फाइनल तो ujung kai par bor hoka Halmania ball Oma पकड़ गोलकीपर खूब कहम छूट खाएगा ठीक ना किंतु बाई गोल खिलवाई थे को गोली बुक खुलवाई को लेफ्ट आउट बॉल खेला बॉल पारे पारे समय को ठंडे साल को हाब्रे 1 मिनट कम हो एक्स्ट्रा टाइम चिने फुटे पर फोन करी खा चिने पहले तको पुन वाला को करे कारण सीरियस है वो बताओ नाम था नहीं को करे बोगा बाबू
Ball pun hoga, right out of ball, bispas semi thaka, left fungan yak ma ball. Thangwa. Goalkeeper yak ball hard high joma. Left out of ball. আক্রমণ প্রতি আক্রমণ খেলা চলিতে খুব নাজুক দাঁড়াবো কমিয়া বাজিব কমিয়া হয় কবে জানি না খুব খেলা ঠিক ডিফেন্ডারে ঠিক নামে বল কিনে থাকা খেলা মার্টিন ফুটবলিং বল জার্সি নাম্বার 10 বিভাস একাদশ নাইট পাস left out the ball, jersey number 9. 15. Dangerous skill. Miss pass नहीं था Ball. विवास एकादश ने डिफेंडर ने अपना बॉल पास करो का बॉल खूब नाइटोक jersey number 8 Lefunga center circle ball jersey number 10 Lefunga Khom Daituk center circle ball transfer ko eta tio akromon tipte akromon tago gol ei sujog maya kho Boyaka kutuki left out of ball. Goal kick. Ang tiket ke mazak buima ke buinai pada. Tungmung jengsen zaka. Hai nai tu ka ball pass kelai zaka out ka. Tak ball kita nai. Bivasi team. Nai tu ke ball kita roka. Hai ball pass ke roka. Tabuk 15 number ni jago jersey number 15 abu ni jaglo lefunga ni jago ball kelaka aigo khasik zako fiaba bibasi team 17 number nai to ke head hui pass ke rohor jak hai nai to ke ball thang jak number 5 ni jago jersey number 5 ni jago ball aguk jak hai direct shot rumani fiaba hablia nai to tabuk half time pai nei cheng drop tungmung Belai running kaham kini berkagano nukzagi toko boni tungmungrak hai bivasi team ball sojak tambong na samanya corner makna corner throw se sorry out ka throw kai roka bivasi team jersey number 14 yago ball kusukati se bui roka jersey number 9 Cikon ko pass ka thanga chak sakayo khub naito 14 right out the ball ball out goal kick Number 6 ni jago ball sojak passing reka shot dana meni fia kusukai lai thang jaka belaina nai to shot dana thangmani fia ba shot riman lia hang hai anda kotono kisah ya farfinai Jom januk mani দ্বিতীয়তে বলতে সেকেন্ড হাফ খেলা চলিত হোক তা পর্যন্ত খেলানি ফলাফল লেফুঙ্গা 0 বিভার্স 0 ซึ่งতে অর্ধেক হাফ তে নুকনাই খেলা অমন পরে যদি কেনেকে কে গোল খাইবে হনকাই ট্রাইবেকার শুট আউট মাঠানাই যা ককরেই
चिकन के थुना चर्चा खायो छोटो पास लेफुंगा बिबार जों जानो पड़े अटैकिंग चली तुमो बोलो कबर को खायो देखा जाए ओ उलिया मेघालय बिबार टीम ने सपोर्टर टाहकते बहुत रक हाथ बिल पाई था प्रेशर पाई था ना किंतु बाइगोला खिदवाई खेचा पोतानो गोल मांगला अब तिनी बिसास कोकरे गोल किक बुनाई लेफुंगा एकादश राइट बैक बुरो का राइट आउट ऑफ बॉल नाइगोना पायो हां बैक पास खायो का बॉल रमया को रम फाकन इनडायरेक्ट फ्री थानाय खूब नाइथक पास का थिंगो चिकन पास जों जा साइमेमोनि देसा हाइ हाइ बैक पास लेफुंगा माटी पश्चिम दिगे बॉल बैक पास खेरगो हां जर्सी नंबर 7 गोलकीपर यागो जमा अब गोल ना कोनो क्रीना को करे जर्सी नंबर 7 बैक पास खेरगो हाँ हाँ 1 2 3 बार शॉट खाई गया किंतु गोल ना हमारी है गोलकीपर दारुण सेव कॉर्नर किक द्वितीय डे बा सेकेंड हाफ डे अब न पहिला कॉर्नर किक बुनाई बिबार एकादश माटी ठीक पश्चिम ते दक्षिण गुवाहाटी बुनाई कॉर्नर किक ताकोजोनो खेलाड़ी फलाफल बिबार 0 लेफुंगा 0 जर्सी नंबर 2 बुरोका आउट गोल किक लेफुंगा ने yakmo ball खूब नाइटो पास मिस पास में था जर्सी नंबर 9 हाँ हाँ खाचो बुचो कुम तो मनी कोकरे गोलकीपर से खाई बॉल लंबाई का बॉल फाइकर सेंटर सर्कल बॉल बैकपास बिबार से yakmo बॉल हाई न है आउट ट्रेन जर्सी नंबर 3 लेफुंगारी नि थांनानै दाखौ जाको बॉल 7 नंबर हाई न हाई मिस पास थांको बॉल साइमलिया खूब नाइटक बॉल कासुरी का डिफेंडर हाँ थ्रो मांखा लेफुंगा थ्रो इन खाने माटी ठीक पश्चिम प्रांत থেকে Pungyaku again Demno Semalia সম্ভবত ফল থ্রো না হ্যাঁ ফল থ্রো জার্সি নাম্বার 2 থ্রো খাই রোকা হাই না হইতেছে বল গোলকিপার জায়গা বল জমা সাইমালিয়া তিনি সামনে লগে পাইগে লক্ষ্য ফাইকা খাচো বুচু মতংসু তারপর তো গলি বুকু খুলমানো গিয়াখো তারপর লেফুঙ্গা 0 बिबार 0 मांखो बॉल जर्सी नंबर 2 बिबार एकादश टी ठंगे डाको पास कर राइट आउट बॉल जर्सी नंबर 7 तीन जन खेलोयाड़ लेफुंगानि वाना ककरै बुरा कुचuk kayun Saimaliya thampo mangai
1 versus 2. Jersey number 7. Oh, sorry, Gado. Oh, free kick. Jung tabung nai. Oh, free kick. Direct free kick dan indirect free kick. Apni sung sade man sai miya. Free kick hingga 2 prakar. Direct free kick. Indirect free kick. Jung abo haike ma buji nai. Referee dori yak to saka hangkai. Abo hangkai indirect free kick. Yak to saya hangkai direct free kick. Jung referee khel khai nai direct free kick dan indirect free kick. Referee tangha dong nagna chung. Kini Aditya Takuk. Man referee. Direct free kick dan indirect free kick chung boron nukan sai manai. Free kick bang kha lefong ga kados. Ha, direct free kick. Ha. Hoini ni hoti. Khub. Danger zone gana ball mamani ঠিক না কিন্তু কাজো ফ্রাঙ্গলিয়া ফ্রি কিক বুমানি যা কোকরাই বল আউট বাবুনা গোল কিক বুইরকা গোল কিক লে বেগো বল হকা সাইমানিয়া হ্যাঁ Oh, how no it is a ball. Take center circle in Maskana ball. Oh, sorry, center circle in ball. Pick it, put hoka. Jersey number 10. Bibas ni yakmo ball, bini thana yakmo ball. Chicken to pass ka thuna cha sake bolo ঠিক একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বল jersey number 2 Bibas. Right a pass. Right out of ball, jersey number 7, Bibas taka 10. Oh, chicken pass. Oh. Hoini. Durbol shot. Onek kuchu shot ball. Wala kokrai. Tesa hai goalkeeper khale funga. Durbol shot. Medical team thanang thong chini thanga tahu kaisa duku mangkana. Joto na wana jab tini je thanga phana naina phana taku song. মার চারিদিকে পরিপূর্ণ চিন্তা নুকমনি টাবুক খুব নাইঠক जों बुइबाय जरि कामगा चलिना हंकाय बरमनु सु हंजांगा हाकाय टामो नाम आबो साइमना नांगो ता तिनो माटा जे फाने टाहक टे बक्सरा कयनाय बा सानाय एक नम्बर हंकाय एडुकेशन 2 नम्बर हंकाय गेम 3 नम्बर हंकाय कल्चरल और 3 टा ना जरि हामलागा हंकाय बबरो सठिक लाइन चलिबाया चिंगा चिनि खेलार जगटा मामारि जा ककरे चिनि दुखुमनाय टाको हामपायका जों हायनो हाय कयफिनाय लाकिद्र खेला बनाय थानाय पुरस्कार बकलां थानाय ककरै तिनो तिनि खेलानि बायगन टीमा हेनो फार्स्ट प्राइज इंगा 53200 53523 53523 Klang Phainam Tong Noni Puruskar Jana Singi Tungo Haino Hai Sapiro Tini Orang Nije Laki Droni Je Chini Bhagyawan Je Kasamana Takuk Nibung Sanamu Tungo Nabar Sanamu Tungo 53523 53523 Kiki Mangwa Jeng Luhut Mani Jakok Koi
It's a highest happy second prize 65820 85,820 हाँ जों तंजा नंगनि फ्रिकिक माखातिनि लेफुंगा एकादश बुनाबगे प्रस्तुत ठीक डेन्जार जुनि सामदेव माटी पूर्वनिगे जों दाउनायनाय बक्सर तांगा गयमान साइमलिया हे भगवान हाँ गोल किक करन किक आपेल खाइमने ठीक न किन्तु जिनि आरित्य रेफारी टीम दाखकनि मगनति थागिरि मालिया गोल किक हाई हाई दिशा थ्रू आउट थ्रू खानाय लेफुंगा एकादश निचिनि थांनाय 3 नम्बर जार्सी जुमजर दाखो थ्रू खाय होगा बैक पास करने का शरत सर्कल बॉल नाटू का पास करने वाले ठीक ना मिस पास जोंजानो पनि दुईटा टीमनो गोलनि सुजुग खाइमियाखौ बा गोल मायाखौ आबनो जोंजा सुजाखौ बरबाय हिनो गोल अफ खैजायाखौ दुईटा टीमनो खाइमियाखौ तामुनो गोलकीपार खूब बुद्धिमान खूब अभिज्ञ खेलोयाड़ गोलकीपार जुदि आबुगिया हंगे ताबुं बय पाइ थागौ जा ककरे फ्री खाइनाय लेफुंगा एकादश रेफटेज लेफुंगानि टे चेंज नै है नहर पाइखा ककरे जार्सी नम्बर 15 इन आउट 11 नम्बर बा 11 हाई हाई सापिनाय तिनि हजार हजार दर्शकनि बिसिङाव सबथेके भाग्यवान खेलानानै फाने ताखौ गेम खाना बुखम गाजों साइमालिया टिकेटनि नम्बर देसा हाई हाई साना थांफिरो 53,523 53,523 मनला सासिनाय दे साइमांलाखा हाई हाई सापिनाय 53,523 53,523 Second prize 65820 65,820 हाई हाई दिशा जिनि सिमन दाफुकनो कयफिनाय कमेन्टेटर खानान बागै हामबाय बेले बेले हामबाय दाकतो दा पारे ब्रोनो आरो आना जरा जाफर बिमा बागै अजगो आसुजाक दर्शक रसिगां हामबाय याफारनिया यागो ककब्रक लाइब्रेरी साकावा आसुजाक रनोबा हामबाय तै क्वार्टार साकावा आसुनि नाय तंनाय बरनोबा बेले बेले हामबाय बरको साका हासारा तंदि फानो अथुमुनो नाहालाय दंगो बेलेना खातो खाजा थुमुनो हामजाक नाय रंगा आनि खाबाय हामजाक मते चिबा याफार ताबुसु जरा काइसाबो केनेके काइसाबो गोल लाइबा जाको तबक विवासिति नियाबरा बॉल को kini bekakno chance kani kata maka fia keneके लाइबा जा kini no थुक्रं नि बागै kini bekakni tim no थुक्रं kani bagai Malia तबक लेफुंगा यूनाइटेड एफसी नि bekakti थ्रो खाइनाय जार्सी नम्बर 3 बॉल से लगा नंबर 15 से लगा नंबर 8 ni jaga ball लेफुंगा ni jaga ball out kan तबक विवास ni jaga ball
hai na hai lefunga dia go ball khalaka pass ke rahal ka number 9 no goal na sinia oh goal habia bela da ko shot kor ga piaba goal gare pe lai thama bagai goal habia bela ikre ni bakhagno Sengkir ni bagai kini berkata kasih bawa bola lain banyak tu. Lefunga FC 0, Bibas Team 0. Jatuh kagak ni lejan, sahabat keplay no, sahabat cetak. Tiada munggu keplay koreksi nai, kecet koreksi nai. Tangan audience kasih bila. Audience please support. Belai shot खेलने नहीं याकूब की दिशा लिया ना आने बगे हसाल से थंगी पाक्या नंबर 9 विवास टीम लेफुंगा एफसी याकूब का बॉल हाय हाय पास कर रहा है बॉल लाशी काजी लाजा बोरो करे चांस मारो गोलकीपर का नारगिर का गोल सुजा तो थंगा फिर गोल कीपर बेले का हमी बगे कसका गोल हाबनी चांस तमनी तबुक कॉर्नर शॉट लेफुगा ने सपोर्टर ऑफ प्ले लेफुगा Nah juga kemudian gol harga Simon Lia. Yang itu kemana goalkeeper? Bising rumah aja boleh. बोलने के लिए सुने कुछ बोलना माइक पास बोलना आराम से Belai sound motor ni bagi refer sound kena ya. Ada hai Lefunga FC yang ball. Bibas team yang ball hai tabuk. Bos kan kelangi tabo, ya bar borok ini bagi pas dia. Foul. Final ball Sazan, क्या करे? Ball लग गया था. Ball kasih nak kisi dia macam tu. Lari. Ada hai ball Sazan. Teriksa ke buir orka. Jersey number 9 Lefunga Ningrai. Ball jangan jalan
yang takut bebas ini yang tongkat kisah tak blonde hero sini public tak izin aku kali ada bela pasal bang hanin kenau awan bagi please ada asal bangsa sawo kisah kini bela kinaran ha borok khap mui phajong ke nang sagot lainai kisah usuli asal sawo bela ke khala kaham phun tong layo phulanya kini bibas timbai lephunga united fc tamsa jara khelani result 0-0 ken ke gol time ko pabugo tuja hain hai bibas tim yak ngobol bibas tim tuja gol lagi tam khayana bolno hain hai lephunga fc yak ngobol hain hai lephunga yak ngobol ko pas khair ko pas kaja tam khalama lagi na black and white kot langja hain hai hain hai bibas tim 7 nomor jersey bolti khaprum jak hain hai offside di sana. Orang hari bejuang kita bejuang dong tu. Jadi orang bejuang rong tinggi deh, rong tinggi kita bejuang dong. Rule material ke, jadi bejuang dong. Orang hari yang kau ni baru tum tam. Jinam tu kan fix dong onek. Bibas tim ni sponsor by Fatapat. Fatapat Bibas tim sponsor by Hanyai Tol Tuja. Pelajar, lagu kasui bola ke biloka Hanyai FC. Lepon yak ngobol. Kalau ni Langzak Hanai Kapung Langzak Sabu mana lagi na shela jaga bolno Bibas tim yak ngobol Hanai bola tujak pas ke Razak Langkha Hela moza Cara baca pas kini teman jago. Ball sajak lefungan yang berkaga ball tangjak. Tahu sih zara kini berkagno kaisa pano ball nilai banyak ko. Out, throw kini lefungan FC. Lefungan FC ni goalkeeper ni yak ngobol. Ina akai mana ikana nanya ro. Terus kayak apa no? Ada yang outro kini, atau ball bising kini kita kan?
Goalkeeper no yago back kick kay rahol ka Vivas team ni hai na Vivas team yago ball tabuk sik jara tamak laiman no sai dekho Swatantra Guardian Chiri laja khana hai go thank you sare bage goal hamlia Belana naik to shot kemani tai 0.5 degree angle change ka kana goal ham kabo isani bage hamlia hakayo belano chai to lai dongo kini bekakno hai change nai player number 9 out number 11 in Number 9 out, Vivas team ni number 9 out, number 11 in. Big shot makan. Throw Kairoka Vivas team. Audience khana chiring laja khana dewe chance. Khana dewe chance tongko tongko. Vivas team yakungara ball ko. Throw khana Lefunga FC. Saimia tini penalty roga thunglai rangdo taksuk zara kini bekakno 0-0 Lefunga FC yakno ball tambah kelainan Saimia number 3 jersey number 3 pass ke rahul ka offside kini bekakno aggressively thunglai tongo fiaba kini bekakno kaisa ba goal delai banja kini bekakno kering bagai Ada hai bola guzak tam khai mana Saimanya Vivas team chance manjak shot kya siap bas ka pasir faida bagai ada hai goal hati Ada hai ball ko suka boira hazak Lefunga FC yago ada ball ko Vivas team yago ball center ko ball tabukbo ball soitongo turek kai Ada hai sudah shortcut horka pihak kesana ke side rukzak out kena Ada hai offside kena Parben tembal
Lefunga MC Yakuba ball tabuk ball 6 mana semedia offside marjaka बाशी चामानी परे बॉल टाच खाइमेया हाइन बाई कासे येलो कार्ड बांखा आंबो उंगले मानिया जासिन नम्बर बॉल गहुलिया जाककरे लेफुंगा एकादशनि येलो कार्ड कासे मांखा पिने अबोना साजा अंखा बाशी मानी परे बॉल किक खाइका अंके अबो कार्ड पारो ककरे खूब राइठक सारिक सालदेले खुम सारिक बारो जादनो खालामि फायो जों गल खालाम सुंबा केबो गल इमेको जा ककरे गल मानाय तिनि कासा टीम बिदाय माना हनाय जेहेतु नकआउट खेला हां बल थांबा बैक पास गोल कीपर शूट कर होगा लेफुंगा ने अनुकूल बॉल बॉल शूट करो ठीक लक्ष्य प्रश्न गोल का কোনো সুযোগ করে তা পর্যন্ত খেলার ফলাফল लेफुंगा 11-0 বিভার্স 11-0 কেন কেন গোল খাইমিয়া তা পর্যন্ত 0-0 खेलाबो बायदि बायदि खेलाबो मोजां नां फाइट फाइनल साव फाइनल साइमेलिया हां लेफ्ट आउट ऑफ बॉल बिवासी एक बॉल टमनी पास कर होका नटुके हाइड हाई बॉल चेक थाजा पाइखा सेंटर सर्कल बॉल गोलकीपर खुद अभिज्ञ डिफेंडर कवर खाइबे है कोन कवर खाइसियो जा ककरे जर्सी नंबर 6 बिभार्स एकादश टीम बुढ़ो का राइट आउट बॉल जर्सी नंबर 11 टासी को बोनो प्लेयर चांस लो बोनो फाइ हाफताय इनिंगै बैक पास जर्सी नंबर 10 हां खूब कुचक निबा गई बहार का किनार खाइगा तो फोन बिभर मोटो गया खो टुक टुक टाक टुक टाक चिकन चिकन पास का थनायो दुरा टीम न साइमन या तामुखा फाउल करना ना 3 बैक पास जर्सी नंबर 5 राइट आउट बॉल दिस हाइड बैक पास जर्सी नंबर 2 बिभार्स एकादश डिफेंडर बॉल क्लियर करो का सेंटर सर्कल साका बॉल टमनी बिभार्स एकादश लेफ्ट आउट ऑफ बॉल हां बुझापुर राइट तो कम टमनी ताबुन बिभाटम थाकामो गोलकीपर जाको तो बॉल जमा हेड पास कर होगा राइट आउट ऑफ बॉल मिस पास में चला আমংলি আমো রানিং তো চলি বলা খুব কাঠো এটা খেও কিন্তু গোল পায়া খো हां হাই না হয় অফসাইড सेकेंड डिफेंडर नि पास खाना हाबो जदि सुजुग नाना नाय हुंकाय अबके ऑफसाइड 11 नंबर लो तंगो खूब डेंजरस ऑफसाइड लो ऑफसाइड को बॉल काई थका विभाग एकादश जर्सी नंबर 6 बुढ़ो का लेफ्ट आउट बॉल विभाग एकादश या बॉल मारनी पूर्व दिके लेफ्ट आउट बॉल बुढ़ो का डेंजरस बॉल हेड खाई क्लियर खाई का हां लेफुंगा एकादश या बॉल कौन नहीं था पास डेंजरस पास हां हां
লাকি মাহিল যেমন ফ্রান্স ভাই আর্জেন্টিনা ঠুমানি না যে আর্জেন্টিনার গোলকিপার দেখা সমান হেকে কা সুকা খুব ডেঞ্জারাস গোলকিপার মা Bolomia karon hinggai ball open offside hand by goal Bolomia kokre left out ball back pass high no high offside ball pura glia bukai ni yellow card kokre Jangan lupa nih, bol kali dapat dari nomor 15. Jersey number 6, Bibas, back pass, ball high out. Highlight সানামুল হতে এসে চিনি ঠিপরা হাসতেনি যতই তিনি খাঁচু চাইরে ফরি বসে যেতাম নাই আড়ি তো ডেপরমা খুব কাহামকে খেলা চালু গিয়ে তুমি মাঠনি পশ্চিম দিকে খা তারপর জেপনার তে মাঠনি পূর্ব দিকে খা রক্তিম ছা মিস পাসিং থেকে ককরে বল জার্সি নাম্বার 7 লেফুঙ্গা ব্যাক পাস খুব নিখুঁত পাস না সামরক মালিয়া পাস কোকরে আউট থ্রু ইন তারপরে খেলানি ফলাফল বিবাস 11-0 লেফুঙ্গা 11-0 मिस पासिंग बाकी बॉल मिस टिंग ठगा बॉल आउट थ्रो खाना लेफुंगा जों जान नकमनि खेला ड्राइवर आन्टिके ना गरा करमो जे जों नकमनि खेलानि जा बाप नकमनि केने के बॉल खाइमियाखो एक्स्ट्रा टाइम फलो करिखो 1 नंबर 1 मिनिट 6 गाड़ी फड़ी फलो करिखा 1 मिनिट अंतिम मुहूर्ते फ्री किक कैसा ठगा ते कैसा येलो कार्ड जर्सी नंबर 14 पर 14 अपोलो যদি ফাউল খাইয়া হাঙ্গাই তাবো না বিপদ মুখ খামু ফাইনে বাগিনি বিনে অন্যায় বল খা येलो कार्ड रेफरी बॉल छांगा सा पदो बॉल टार हरि ताहक चम बॉल ना खाय रेफरी न साननाय मिया वो हाय नो सिमनाव गाइसा शरद चौधरी स्कुल माठो खेलांगनि उमाकान्त कोचिं ते ड्राइवर 11 नम्बरनि आरो सेनो केने के बल खाइमेन बगै ड्राइवर शॉट आउट मा दिनिखा आगतना उमाकान्त मर्निंग दो ककरै जों तीन बरे हाय नो साइमालिया ते 1 मिनिट खेला जों दाउनाय चिनले फुंगाय थांनाय ताखौ चम बिसोर गाहामखाय बर' फिकी बुया करै गल दानाय खायमानो चिननाय थाय हाजार हाजार दर्शक जतन वन आजाद खाचु बुजुक माय दङ गल दे मानो किन्तु बा दहाय खेलिया जों ता पर्यन्त गल नङा थिना जों बन्चित बा गल लगियाखौ जों नायनाय देबो फिकी गुनाय लेफुंगा एकादश साइमालिया तामुनो
বুড়া বল প্রস্তুত जों জানো মানে যাচ্ছি নাম্বার 4 ঠিক এক বুড়া বল প্রস্তুত যাচ্ছি নাম্বার 4 লেফুঙ্গা একাদশ হে ভগবান উঙ্গলিয়া বল অনেক কুটুমে থাকা গোলমান কোন সুযোগ করে বলটি বুকা বলে না খেলা পায় না থাকে খেলা ফার্স্ট হাফ আর সেকেন্ড হাফে খেলা অরপ পাইকা जों दाबो गायनाय Basket team ni jaga ball. 10 number jersey basket horka. Out. Out throw khainai Lefunga FC. chung lại giáo rồi video cầm Out throw ka roka Lefunga FC. Bebas ni team ni jaga ball kelai taka. Apa siapa kerja? Betul suara gede. Tabuk ko kebang borok fight tongba senora nuk jagai tonggo. Ini belai no audience kebang. Hai na hai te waisa saklai rejago. Norok nau ni tiket dok taki bidi. iPhone 15 Pro Sports motor sang photo bono naik tu. Okta khale ko okay Lefunga ni jaga ball tabuk ball. Jersey number 8. Basket hamani via Bebas team ni jaga ball kelai taka. Basket thenglai tonglayo. Bebas team ni jaga ball. Box sogui ka. Kajik sa oh offside. Offside. Offside ka. Goal man dia. Wah, macam ada punya nak tu. Offside goal man dia. Bo belai bus ka gagoi thangwa bagai offside di rizaka. High center ball. Out dagna semia out ka. Bebas team ni jaga ball. net suluk mama Tabuk Bebas team ni jaga ball. teman Hai out. Tini otum nungna naikolai muthili tongnai referee wo tongo main referee Aditya Debarma. Assistant referee wo tongo Tapos te Rokti Misa. Ona chodak thumungna tuidili tongnai rakha tini referee wo tongo Aditya Debarma. Assistant referee wo tongo Tapos te Rokti. Hasing orang nak cetak gol rumani nuka via gol dia. Hasing ni gol offside rumah tu apa gay? Apa gol dia? Lefunga FC ni jaga ball, tabuk via yang agak zak. Hasing kita kan Bebas team ni. Tabuk lain mana saya manja? Hai Lefunga ni team ni jaga ball. ada tungguan tu tak berapa
Lengre nas na ibar ko pila. Bola goksa Viva City ni yang berkago. Oh, Fiaba bela player kaham running kaham ni bagai narge reka. Bola. Tama bongno saimanya. Nai to. Haina hai lefung FC ni ako ball klaizak. Oh. Ki kaham ke rohor man liya. Goalkeeper ni ako ball. Throw kaya rohor ka. Kami baji putli ada ini. Borong. Kami nama kamu kata. Nusa ke semua cek kono nanti lah. Hai ola. Hai tabok Viva City ni ako ball. Jana wasa pass kai thunglai tonglai nai tu tokke. Final kan bere pas hai. Ball muskang klang na bagai tirik pass kai thanglai jak. Lefunga FC ni goal ni bakago ball la goksa khai na hai. Berarti hamna kya? Iko hapka. Ane kusukoti se boy roza box ball. Fiaba box ni father rohor ka. Number 15 ball sojak. Ni gurus khojona. Tabok Lefunga FC ni ako ball klaiza khai na hai. Center ko ball center ni muskang ka. Hai no hai kusukar rohor jak ko. Kya goalkeeper ni ako chorap sak lai thaka. Hai audience lo sini kisah naga deh. Rafa. Hai Rafa. Oh ya audience lo kisah naga di sini. Naito toke thungmung thungjagai tongo tini Lefunga FC versus Viva City. Ang audience sablo kainai sabo samni bekago bisi supporter tong place nara palka chiri kogde ang Viva City min sake je Viva City min supporter rok chiri de Lefunga FC sake Lefunga FC ni bekag chiri de hanai bola goksak ang konai hanai tabok Lefunga FC ni supporter bisi tong place palka chiri la belanga supporter tong Viva City ni supporter of place. Wow, Viva City ni supporter bisi khorang applying kena ani kakayo. Viva City ni gang देखिए भाई कौन सी खिलाएगा Gol deh. Gol. Lefunga buka cai, cata gol. Tamu kurai Viva Sakadas. Boleh 4 number kick. देखा जाच्छे बिनबो ना पर सेवन नाई डॉडर ना पे सकता है Keep it safe! Hey! Keep on, come on! Come on, go, Liverpool! Cut! Hey!
পাঁচটা বলে মার পিছনে ভালো বাঁধে পাঁচটা বলে পিছনে লাস্ট গোল দিয়ে লেখা তার লাস্ট পুরাই বিবাহ সাকাবাস গোলকিপার জানসি কুমারে বলে পয়সা বটা এলো কার বানাই ছাইবালিয়া ভগবান মো গোল যদি দ্রব নাই কাশিবালিয়া হাকাই পাইখা Bibasi versus Killa. Final tonight, Bibasi versus Killa.